ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। तो कृष्ण प्रवेश हेबा समय आज्ञा केउ बापा जने सखा केउ बापा जने प्रश्न लिखिथिले कि गोटे पेपर रे केतेटा प्रश्न से पढ़ टिके सुनो। शूर्पणखार नाक किए काटिथिले से नाक केने पड़ीथिला से नाक काना हेथिला। प्रथम प्रश्नटा हला इटा प्रथमे हरे कृष्ण हरे राम किए उत्पत्ति करिथिले ओ केते ख्रीष्टाब्द रे उत्पत्ति होइथिला। 2 नंबर गला आसीगला 3 नंबर नथिब सूर्य नथिब चंद्र नथिब पक्षीराज नथिब जन्म नथिब मरण बहुत थिब पवन क्यों समय राधा कृष्ण भेटिली। इटा हला 4 नंबर 3 नंबर प्रश्न को अरे एबे आसीगला 4 नंबर प्रश्न दंड केनु जन्म हेथिला किए किए दंड पालन करिथिली। इटा गोटे प्रश्न। पांचटा हला कृष्ण एवं चंद्रसेना को छाड़ी राधा कहा को प्रथम रे प्रेम करुथिली। 6टा आर गोटे प्रश्न लेखो जेते बेले जगन्नाथ बलराम भिक्षा मागुथिली सेते बेले सुभद्रा केन नथिली। गोटे बापांकर 5टा 7टा प्रश्न से बापा को मैं अनुरोध करूछे टिके मंच ऊपर के आसबे आर ई भितर आपण माने जेनटा भी बाछि करी देबी सेटा मुई कहमी गोटे कहमी कारण समय नाही आर एते जदि मु कहमी आज्ञा सकाल पाएबा राधा कृष्णंकर मिलन देखि नी पारो। जो बापा लिखिछ से बापा उठ आउ से बापा कहनी जे कि जेनटा भितर इतिर भितर जेनटा भी निजे बाछि करी कहून सेटा गोटे कहि देमी। जेते जानि तो कहि दन नै आज्ञा मु जदि सब कहि देबी बापा अधा कहला अधा नै जानबा बोलबे सेते लगी जेउ बापा लिखिछ सेई बापा मंच ऊपर टिके आस आउ इतिर भितरु आपण मन जेनटा कहबे गुटी सेटा मु कहबी। बोधे लागुछे बापा पले जइथिबे नने के से बापा तो आपण माने विचार करून् केनटा कहमी ना लक्ष्मी जगन्नाथ बलभद्र जेते बेले भिक्षा मागिथिली सुभद्रा केन नथिले ई कथा कहमी कि संकीर्तन उत्पत्ति केन ठारे हेतिला केते मसिहारे हेतिला किए करिथिले ई कथा कहमी कि दंड उत्पत्ति किए करिथिले केते जण करिथिले आ की पुण्य फल पाइथिले ई कथा कहमी केनटा कहमी कह जेनटा भी गुटी कहमी तमर खुशी रे ताहेले सखा की परि भाव रे कहमा आज्ञा सुन सुन साधु जन देई करी मन लक्ष्मी पुराण कथा कर श्रवण की हो कर श्रवण लक्ष्मी पुराण कथा कर श्रवण लक्ष्मी कर साप्य रे जे दुई भाई भिक्षा मागुथिले देख श्रीक्षेत्रे जाई। तो जेते बेले लक्ष्मींकर साप्यरी जगन्नाथ बलभद्र श्रीक्षेत्र धाम रे भिक्षा मागुछन सखा जोगी बेश हे करी फटा टुटा वस्त्र पिंधि करी से माना जेते बेले भिक्षा मागुछन तो से जगह सुभद्रा केने थिले बोले आज्ञा बलभद्रंक नयन रे जानो कोण परे रहिथिले सुभद्रा पुण की हो सुभद्रा पुण बलभद्र नयन रे रहिले पुण।
ইটা হেলা লক্ষ্মী পুরাণর কথা। জগন্নাথ বলরাম যেতেবেলে ভিক্ষা মাগি যাইছিলি ସେହି ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନୟନରେ ଥିଲି। ନୟନ କୋଣରେ ଆଖି ତାରା ପରି ରଖିଥିଲେ ସଖା। ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଖି କୋଣରେ। ଇଟା ଗଲା ଶୂର୍ପଣଖାର ନା କିଏ କାଟଲା କେନ୍ ଠାନେ ପଡିଥିଲା ଆର କାଣା ହେଲା ଏଟା ଇ କଥା ଶୁଣ। ଦଣ୍ଡ କିଏ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ କାଣା ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ ହେତି ଲାଗି ମୁଇ ରିସେଇ କରି ଆନି ହେତି ଲାଗି ଗଲବାର ଥାଇ ନାହିଁ ଭାଗି ଆଲା ତ ସଖା ଶର୍ଟକଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିମା। ତ ଶୂର୍ପଣଖାର ନା କାଟିଥିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ରାମାୟଣରେ ପଢିଥିବେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲେ ସେହି ନାକ ଗୁଡ଼ିକ ବିନରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କିଏ ନା ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସଖା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଇଥିଲା। আর এটা কেন পুরাণে আছে গায়কার ঘোড়া চড়া বৃহৎ পটল পড়বে এই নাকর কথা আছে সেটা হেলা ইন্দ্রধনু সপ্তরং নাই। তো সখা এবে আসিগলা দণ্ড কেন ধারু জন্ম হেলা কিপরি ভাবরি কহনা সত্য বল। শুণ শুণ সুজ্ঞা জানা দেই করি মন উৎপত্তি কথা করহ শ্রবণ কশ্যপ ঋষিক তের কি যে কুমর দণ্ডবতে পিড়িছিলে শুণ সন্থনর। শুণ শুণ সন্থানর এটা হেলা দণ্ড উৎপত্তির কথা। কিপরি ভাবরি কশ্যপ ঋষিঙ্কর 13টি কুমর থিলি। তো ସେହି 13টি কুমর দণ্ডরে পীড়িত থিলে সখা মানে কুষ্ঠ রোগ সেমানଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। তো যেତେବେଳେ কুষ্ঠ রোগী গুড়ে দেখবে সখা যদি দেহারে হাত গোড় টিকে খଣିয়া খଣିয়া নেইতেছি কলিযুগে মধ্যে জেন্তা লোক বি দেখলে খিকাসি ছি 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 বলি করে কহসন। তো কুষ্ঠ রোগ যেতেবেলে ଏମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା তো ସେଥରେ ସେ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ଆହା ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ନାରଦ ଆସିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ କଶ୍ୟପରେ ପଚାରି ନରେଲେ କି ପ୍ରକାରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଭଲ ହେବେ উপায় কহ কহ মুনি বইলে। ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କି ପ୍ରକାରେ ଆସିଲେ ସଖା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ମୁନି ବିଜେ କଲେ ତ ମୁନି ବିଜେ କଲେ ତ ବୀଣା ଭାଇ ଭାଇ ନାରାୟଣ ମୁନି ବିଜେ କଲେ ତ ମୁନି ବିଜେ କଲେ ତ ବୀଣା ଭାଇ ଭାଇ। नारायण नारायण नाद कही कही महर्षि जितेबेले पले आसले तो कश्यप ऋषि का कहले हे नारद महर्षि तुम्हें तो त्रिभुवन बारता तुम्हें जानि छ तो मोर पुओ मान के जे कुष्ठ रोगटा है छी तो ई माने इथिर उद्धार मुक्ति केनता की पाइबे बोले भल हेबे बोले। तो नारद महर्षि का बोले छ सखा शिवंकर दंड जदि पालन करिब ए कष्टरु तुमे बाबू मुक्ति लभिब नारदंक बाणी शुणी
তেরটি কোমর শিব দণ্ড পালিছিলে আহে সুজ্ঞানৰ तो नारदंकर मुखरु काँ बोली कहिछ नारद महर्षि कि हे कश्यप ऋषि तुमर पुओ जदि पुआ माने शिवंकर जदि दंड पालन करबे शिव पार्वती शिव पार्वतींकर जदि प्रचारटा करबे ताहेले एही कुष्ठ रोगरु से माने मुक्ति लभी पारबे बोले जे एटा केन दिने केन तिथि केन नक्षत्र में उत्पत्ति करे सखा মই এন্টি ডুপ্লিকেট কামর লগে নেই হে सत्य बोलो आहा चैत्र मासर शुक्ल पंचमी दिन तेर भुक्ता जे देख करिले जे प्रमाण करिले पालन की हो करिले पालन सखा तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन से ही कश्यप ऋषिंकर 13टी कुमार दंड पालन करथिले तो दंडरे की परि गीत हेसी सखा इटा हला तेज दंड प्रकृतर दंड हला जेंटा की चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचम तिथि शिव पार्वतींकर पूजा हुई आहा सुन सब जने देई हरसय स्तांडे शिव दंड हेला प्रवेश बिहण भेटिया झारिण काली हुला हुली देले सब गुआली किछि समय रे पानी दंड भंगा हेबते आज्ञा गाड़ी बती खुटा सखा हो टिके टिके नहीं करे जी मानो আজা দণ্ডবত ঘেন কুদণ্ড ধর दंडवत धर कुदंड धर আচ্ছা দণ্ডে দণ্ডিছ দণ্ড কাসুর दंडे दंडी छ दंड कासुर আচ্ছা দণ্ড দর্প ধরি কালী পাদ যে দণ্ডে মতে কৃপা কর দণ্ড নর সাই তো সপ দণ্ড নর সাই तो प्रसादे मुहि जे मते उध माधव আউ গোপী গণকু কল লণ্ড ভণ্ড বকে ওগা বকা প্রভু চিরিল তুণ্ড कृष्ण अवतारे गोपी संगतरे लीला कर प्रभु हे दैल मोहन बंशी तो इटा दिन बेला टिके आसले कहबे सखा आर तापर जेते संध्या ही जेबा से समय रे काना बोलुथिले ए भोग लागिछि रे भोग लागिछि शिव मंदिर जे बेलखंडी बाजार भोग लागिछि रे भोग लागिछि शिव मंदिर के बेलखंडी बाजार दिगरे महादेव घर पश्चिमे कपिलेश्वर उत्तर दिगरे चंडी
মাহেশ্বরী এ দেখো দক্ষিণে গণেশ ঘর বেলকন্দি বাজার ভোগ লাগিছি রে ভোগ লাগিছি ভোগ লাগিছি শিব মন্দির যে বেলখন্ডি বাজার জেন মন্দির জেন মিস্ত্রি নে বনেছি যেনটা মিস্ত্রির না নেই রয়েছি বাবুর কাম করে দেবো বলে তোমার ফের না এলে গোলে মোড় ফুটে কোপড়া হাতে চেন বাট নিছে যে জিবি এতে লাগি জীব কাম খেতে এলে গোলগুলা যদ মোর মাই কেন দেব গো তুমি কল কল দেখ কে জানে এই কল কল দেখুছ কেন য মোর মাই কেন দেব য দণ্ড ସେହି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର 13ଟା କୁମର ମାନିଥିଲେ ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦିନ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଗୋ ଧନ ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଇ 13ଟି କୁମର ପୁଣି ଥରି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ରହିଲେ ସଜନି ରେ সজনী রে বিদুপাদানি রাধা লাগিল কলার সম্মান রক্ষি আমার আজ্ঞাজী 200 কোটি ভারত মুদ্রা এবং ঝুলিয়া কড়ারে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছেন তাঙ্ক অঙ্গরু 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হুলম দেখবার মা রণঘণ্টা দক্ষিণকালী ছত্রগুড়ি রকি থান্তু বলম দেখবার প্রেম সে কবার যাও মোর কথা মানি আলো দুটি সজনী কহিব মাই কেমন কুঞ্জ বনে সজনী যাও মোর কথা মানি আলো দুটি সজনী কহিব মাই কেমন কুঞ্জ বনে সজনী হে তার বিনে জুড়ি মলিন সজনী রে বিদুপাদানি রাধা লাগিন
ঝিমুতাতে আমি রাধা অঙ্গ প্রীতি থরে রাধা অঙ্গ প্রীতি থরে করা বহন ও সজনী রে বিদুপদনী রাধা লাগিন ধন মোর মাইকে আন দেব কি বার্তা যোচ্ছে মা তোর কিছি কিছি দেবো বলে জিনি দেখ দেবু দেখ চালছি মা চাল রাধার ঘর